Sarap oh. Dog oh. Dami oh. Mark oh. Shot. Ano no? Shot daw. Ako to, walang madami. Dami oh. Menu oh. Sarap oh. Alak oh. Siya yun, no? Yan. Uy, may video po to, no? Ay, lapit natin to, no? Wow, oh. Speaker, oh. Ay, dami, no? Dami. Thank you, Mark, ah. The best ka talaga. Salamat din, tol. Alvin, yung wala pa dyan yung pang-apat na roll, di ba? Pangatlo lang yan, eh. Yan na muna natin, i-rep muna natin. Ay, sagot mo na yung pang-lima. Oh, sige, ako na yung panlima. Papakulutan ako. Yung ano naman, yung liver. Asan ba yung nakain natin? Yung pulutan. Yan, ayan. Saka madami rice. Rice.